রসলতা গো রসলতা হ্যাঁ হ্যাঁ মুই প্রশ্নতে করুছে দেবা বারতা মুই প্রশ্নতে করুছে শুনতে কথা হয়ে গো মাই গো রসলতা গো রসলতা জিনো নিলো পচরা বেলা যে শুনো দে দিছু জগায় জীবন সহিত যে শুনো তো জীবন সহিত তুমি দুই লোক জানতা নেই দিছু জগায় জীবন সহিত হয় গো শুনো ভর্তা ভর্তি পছে যে আমার ঘর কে আইছ আমকো কথা পচরো যে ফোনে কথা গা আগো তুমি মতে পচরালো मैं भी पचरा मी डाउट हो जमा आमे जानि नै पानो कि चिनि नै पानो बोली राती गुति ना आनो ना पचरे देनु हां आमे कथाडे पचरे देनु तमे हमर कथा देखो हमको पचरो जे आगो खाली नारी माने न खाउ छ पुरुष माने खायसन भाई होके सुइसन प्रश्न करू जे सुनो ठीक अछि पचरा मैं पचारिला कथा हेतु रखिथा मैं गोरो सोलता एंता प्रश्न रे करमा इ सभा मध्यरे भी मोर आज्ञा माने मोर बाप माने मोर वयस्कर बंधु बांधव भी ठीक जानबे हां हां बाबू माने ए लिटी बावरे मैं गमरता लिसान देखो लिसान धरे पका दे मैं गमला सालता करो सोलता मैं प्रश्न करू जा सुन से कथा मैं प्रश्न करू जा सुन से कथा मैं गमलो सोलता करो सोलता तो जानी चुका होती प्रश्न काना करमा देख आगो पचरा गो इनर समस्त जानी चन जे राधा तो पुष्प भानु घरर छी ओए इनो मोर मां भौणी माने जानी चन मां माने सुनो अरे राधा तो पुष्प भानु घरर छी ओए हो এটা তো সত কথা पुष्प भानु के छाड़ी करी ओए माता पिता ना मोहम्मद कोई देव सभारे मते कोई देव सभारे मते होगो भगत तमर दीदीरा मां बात हमरे सब करन थिबे का यारो साडू नै कहो मा का हला जे सुनुन आपन मते को पचराले आपन को मैं पचराई तुम्हारे एक्चुअली पुरुष भानु के छाड़ी करी एक्चुअली राधा मां बुआ की बस तुम्हें केते भौणी राधा ना के छाड़ी को आज्ञा एक्चुअली राधा ना काय ना थिला सजे पकई दे मेरे धनो ये सुना केरे कष्ट मते भीतर के नै जीथले पटी जी थी मैं कहू थिनी मैं हंता बोलू थिनी ए बाबू पत्याता तुमके ओखाड़ुआ रे पकई दे जी मतलब नै कहले का करबे जी आगो परर जी बह के धर मार नै न मार देबो बोले दियो मैं गा गया कहां कर परर जी माता पिता ने मोहम्मद कोई देव सभारे मते को कोई देव सभारे मते हेले माने तुम तो राधा मुई तो पद्म रखिली 16 दिन ये पद्मार पाखुड़ा केते थिला ये तुम सने 16 दिन थिलो हेला आदा भी प्रमाण देबो तुम पर राधा आर भी काहे नाच गला पचरो बाग्या माने बाबू के नाही पीछे बोले मानस आपन माने तो समस्त जानि तो ना क्या जे राधा तो मुई पद्मार थिली 16 दिन ए माने निजे कहसन राधा माने कहसन जे पद्मार पाखुड़ा केते थिला जे ई माने
16 दिन थिले से पाखुरा केते जे कहबे पद्म जेते बेले फुटी थिला ता नारो केते लंबा थिला तोल के से नारो रे कोंटा केते थिला जे वही दे मोरे सुनता मैं गावा लता लता गरो लता मते बुझाई कहबै तिनी कथा सोजा थिबो ए मते बुझाई कहबै तिनी कथा मैं गमलो सहलता गरो सहलता प्रमाण दियो मैं जहां पहुंचे जाए मोर प्रश्न उत्तर दियो जे बाबू गो हागो आमे नंद भाउज तुने नारी अजु घर बोली करे ति लगी परा पाट के लोग जानले केते कथा कहबे बोली करे तिला सिना गो तुमको हमें खेदी दोचो आगे देखो तो हमको बेर पोचरो छ जे आगे मैं आजी छड़ाती नहीं आमे नहीं बोलो अचिंता रह पुता सियोर भल लागबा भीतर के नेले सियोर भल लागबा आगे मेडिसिन खा ले जा भल लागबा हेला बाबू को तमर बहो के कह हमर प्रश्न उत्तर देबे सुनो छ का अरे हे छे मेले छिकारो তোমার কথা ভাবি লাগুছে ডর এইটা তোমার মোর ভিতরি কথা এটা তোমার মোর ভিতরি কথা তোমার প্রশ্নাল কথা পরে গো মন্টু বাবু গো হে তুমি দিন বেলে আসিছিলে গো রাজা বলে হেতিতা चिंता नहीं से गो मामू गो लोग बाग जान ले केते कथा कहबे जानी चोका चाले बाबू रे मामू गो सेटा फल नहीं से दिन बले आला गाय हमरे पुरे पारमो अरे हे छे ओधारो मेले छिकारो তোমার কথা ভাবি লাগুছে ডর এইছে ধার মেলেছি কার তোমার কথা ভাবি লাগুছে ডর এটা তোমার মোর ভিতরি কথা এটা তোমার মোর ভিতরি কথা বাবু গো তুমি দিন বেলে আসিছিলে গো রাজা বলে হিতা বেলে আসিছিলে গো রাজা চল 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 बाबू गो आ कहानी जानी जा सुनी पिरा ऊपरे बचे गो पिउथिले गरस एकिरो पिउ अछि बोली किए करिब विश्वास
କ୍ଷୀର ଉପରେ ବସି ଗପିଉଥିଲେ ଗରସ କ୍ଷୀର ପିଉଅଛି ବୋଲି କିଏ କରିବ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ପିଲା ମୁଇଁ ପାଶେ ତୁ କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ପିଲା ଚାଲି ପକାଲ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକେ ତତେ ମାରିବେ ଡାହି ଚପଲା যে বাবু গো লোকাল ভাবে না তার ফোন দাগি বছরা বলি করি হ্যাঁ হে ওমকার আধার ঘরকে পিলা গুড়ে ঢুকিছে বলবে লোক শুনলে কেতে কথা কবে জানিছ କିଛି ନାଇଁ କହୁ হেনতা নাই সে গো তুমি গুটে পিলাটে তুমি গুটে বিবাহিত নারীতে যদি একা সঙ্গে লোক দেখবে কেতে কথা কইবে পেট চিউছে মোর পেট চিউছে সি বুদা বাবু গো আরে খারাপ নাই ভাবো মোর শোনা গেল ঠকে নাই নেলে বলি গো পিলা খারাপ নাই ভাবো মোর শোনা গেল ঠকে নাই নেলে বলি গো পিলা এটা তোমার মোর ভিতরি কথা এটা তোমার মোর ভিতরি কথা বাবু গো খারাপ নি ভাব মাই এর মধ্যে ঘর ভিতর কেনে নেলে বলি করি হেলে গুটে কথা গো জানিছ কেনা যে তোমার মামু যদি ঘরে চিতে গো মতে চিন্তা নাই চিতা যদি তোমার মামু চিতে ঘরে গো বাবু চিন্তা নাই চিতা লবি অর্গান वाला আগো শুনত যদি তোমার মামু ঘর দিতে বলে মতে বিলকুল বি চিন্তা